سلام دوستان، کیمیا هستم و به کانال کیمیکس خوش اومدین. خب تو این ویدیو میخوایم یه ریاکشن دیگه به ویدیو انیمیشنی انجام بدیم از داستانای واقعی. یه بار یه دونه‌شو تو این چنل انجام دادم که دیدم خیلی خوشتون اومد و درخواست پارت بعدی رو داشتین. پس الان اینجاییم که یه ریاکت دیگه به داستان واقعی داشته باشیم. فقط قبل اینکه شروع کنیم یادتونه که اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و کانالمو سابسکرایب کنید و اگه این ویدیو رو دوست داشتید با دوستاتون شیر کنید. خب دیگه بریم که شروع کنیم. My dad had always been a ladies' man. You know, the kind of person who flirts with the supermarket cashier and wears a gold watch and chain. سلام خوشگله، خدمتتون باشیم. I don't know what my mom saw in him. She was kind and caring. After I was born, she gave up her career as a nurse to stay home with me. خب چه استارت خوبی. فکر کنم مثلا اینجوری باشین که وقتی میخوایم باباتون رو معرفی کنیم بگیم بابای من کسی بوده که با آدما لاس میزده. I'm sorry. ولی خب خوبه که مامان مهربون داره. She made a lot of sacrifices for us. Unlike my mom, Dad was selfish. He spent most of his wages on himself, and sometimes it was hard for Mom to pay all the bills with what was left. She wouldn't speak up about it though. چرا؟ She was too afraid of arguing with my dad. He's very intimidating. خب من مطمئنم البته بجز بعضی از کشورها که حق در هر صورت به مرد میدن، مطمئنم که اگر واقعا آدم نتونه با کسی زندگی کنه میتونه به روش یا نحوی ازش جدا شه. چون فکر می‌کنم اینجوری خیلی تاکسیکه، یعنی فکر می‌کنم درست نیست و خیلی بیشتر ضرر داره که توی همچین رابطه‌ای که کاملا ضرر آدم بمونه، مخصوصا وقتی یه بچه داری. یعنی این رو روی بچه خیلی میتونه تاثیر بذاره. But the worst thing was that he was openly cheating on her. No. اوکی داشتم میگفتم تاکسیک، این اصلا خوب نیست. نه یه استارت بدیه. نه. Sometimes he didn't come home until really late, if at all. And my mom often cried because of it. I remember when I was 9, I got so sick of him, I screamed, "You need to treat Mom with respect." But he just shrugged and said, "She gets what she deserves." Shut up! دوست داشتم یکی این وسط حرف بزنه، چون خب مامانه که خیلی ساکته، هیچ نمیگه. خب راستش شاید منی که توی همین شرایطی نیستم راحت بتونم بگم نه پاشو برای حقت وایسا، سکوت نکن. ولی خب خیلی‌ها رو میدونم که توی اون شرایط واقعا سکوت رو ترجیح میدن. شاید من نتونم درک کنم چرا، ولی خب سکوت میکنم. به هر حال خوشحالم که دختر حرف زد و از مامانش من دفاع کنه. ولی این بیچ بهش میگه چیزیه که لیاقت داره میگیره. پس لیاقت تو چیه بیچ؟ Every day I work hard to put food on the table. You better be grateful or move out and find your own job. Mom didn't say anything. That's how our family was. No one dared to speak out against my dad. خب میدونین حداقلش اینه که من زیاد این مدلی دیدم و فکر می‌کنم شما هم همینطور. کلا آشنایی داریم با یه همچین سبک آدمایی که فکر میکنن چون مثلا نانآور خونن در واقع کنترل همه چی رو به عهده دارن. نه همچین چیزی نیست. این روزا که کلا زن و مرد هر جفتشون کار میکنن، ولی اگرم فقط مرد کار کنه تا زن نباشه اون خونه سر پا نمیمونه. واسه همین این دوتا این شکلی ان، با هم کمک میکنن. هر کدوم نباشه جای اون یکی خالیه. و این هم خیلی مسخره است که چون من نانآور خونم تو بعد سکوت کنی و هر زوری بهت میگم و قبول کنی. Nope, that's not how it works. We were all scared of him. I wanted Mom to leave, but she didn't. So part of me blames her for what happened next. این هم یه بخش از حرفیه که من زدم. درسته که خیلی سخته که از یه رابطه تاکسیک آدم در بیاد، چون حس میکنه بدون اون شخص چیزی نیست، هیچی نیست. فکر میکنه بدون اون شخص هیچی نیست. فکر میکنه بدون اون شخص Stop it. Get some help. ولی بعدش خودشو پیدا میکنه و میفهمه که واقعا چقدر قدرتمندم و نمیدونستم. این از فواید اومدن بیرون از یه رابطه تاکسیکه. My dad's uncle died and left him a lot of money. A decent man would use it to build a better life for his family. خب این چیزی که اینجا نوشته بود 2 میلیون دلار بود که پول کمی نیست. Not my dad. He didn't even tell us about the money. Instead, he told Mom he was leaving her and walked out with just a small bag of things. میبینین این اتفاقیه که میفته وقتی با یه آدمی که تاکسیک میمونین. به محض اینکه فرصت بهتر پیدا کنه بدون اینکه به خاطرش فکر کنه میره. که این بچم همین کارو کرده و میدونم این داستان آخرش به هر حال همه این داستانای شکلی ان که آخرش همه چیز به خوبی و خوشی تموم میشه. دوست دارم اون لحظه رو ببینم، چون از این آدما یه فیلم هست چین اسپاتینگ، نمیدونم دیدینش یا نه، فیلم خیلی قدیمیه. یه کاراکتر منفی توش هست که اتفاقا خیلی شبیه این آدمه. کلا این مدلی بخواد لباس بپوشه و این سبکی باشه و این حالتی باشه که زور بگه. و آخر فیلم من عاشق آخر اون فیلمم از بس که دلتون خنک میشه. منتظر همچین چیزی هم واسه این آدم. I guess he figured he didn't need his stuff because he could buy everything new.
Mom was absolutely devastated. I never heard anyone cry so hard. I ran over and hugged her, saying, "Don't worry, Mom, you still have me." But after they split up, she became very depressed. She had to find a new job, but it had been too long since she'd left nursing, so she became a cashier. She couldn't afford to pay the rent on our home, so Mom and I moved into a studio apartment and slept on mattresses on the floor. We lived like this for over a year, and I felt so bad for my mom. Dad didn't even try to get in touch with us. I was 13 when I was at the mall and saw my dad again. He was with a girl who was maybe 20 or something. ایو چرا درک نمی‌کنم رابطه شوگر دادی و دختر جوون. I was disgusted. Had Dad divorced Mom to date this girl? I followed them back to their car. But it wasn't just any car, but a brand new BMW X5. What the hell? Okay. How did Dad get the money for it? اگه اون پولی که توی اون چک نوشته بود واقعی باشه که خب این نباید واسه سال باشه دختر. I knew I had to find out where he was living and went to the police. I told them I didn't know where my father was, and the next day they gave me his address. Smart. IQ 3000. I wanted to confront him and went over to his house, but when I got there, I was too scared to ring the bell. تو خونه گرفته. Instead, I snuck in the backyard and climbed up a tree where I could see directly into their living room. What the hell? میگه از اینکه زنگ خونه‌شو بزنم میترسیدم. بعد نشون میداد دستش داره میلرزه. ولی از اینکه بخواد دزدکی بره توی خونه‌ش از درخت بره بالا تا پنجره‌شو قایمکی نگاه کنه نمیترسه. جابجا نیست این چیزا. اصولا بعد از اینی که وارد خونه یکی بشی بترسی تا اینکه خیلی محترمانه زنگ بزنی. بابام خونه است. I don't know. At first, nothing happened. I started to get bored, but just as I was about to go, I saw something shocking. My dad came into the room with two girls. One was the girl I'd seen the other day, and the other looked so similar they could have been sisters. They were both in their 20s, while my dad was in his early 50s. What? 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 What the fuck? همونطور که گفتم من اینجور رابطه‌های شوگر دادی یا آدم خیلی سن بالا چه مرد چه زن با آدم خیلی سن پایین چه مرد چه زن درک نمی‌کنم. بعد طرف همه پولاش رو به جای اینکه حداقل یه ذره‌شو کمک کنه به خانواده‌اش فقط خرج این دوتا می‌کرده یا کلاً هر چند تا آدم نمیدونه. I won't go into detail about what I saw, but one woman was wearing a bunny costume while the other was wearing a schoolgirl uniform. It was gross. Back home, I wasn't sure if I should tell my mom, but I decided she had the right to know. همین جوریش این زن دپرس هست دیگه لازم نیست روش اضافه کنیم. البته خودش 13 سالشه فکر نمی‌کنم بتونه هندلش کنه و نمیدونم اگه شما جاش بودین چیکار می‌کردین؟ میگفتین یا نمیگفتین؟ I told her about Dad's new house, but not the two women with him. I didn't want to hurt her feelings more than necessary. Mom said she didn't mind, but I said, maybe Dad got all his money before you divorced. If that's the case, you deserve half of it. My mom wasn't sure, but I kept pressuring her until she finally hired a lawyer to find out what was going on. واو من اصلا به این بخش قضیه فکر نکرده بودم. اینا هنوز از نظر تکنیکی جدا نشدن. پس اگه این شخص پول داره این زن حق نصف مال اونو داره. این دختر با اینکه سنش پایینه ولی IQ 3000 داره دارم بهتون میگم. It took a few months for the lawyer to get access to my dad's bank transactions, but when he did, we discovered my dad had inherited that money a week before he told Mom he wanted a divorce. I hated him more than ever. The courts found out his uncle had left my dad $2 million and awarded half of it to my mom. However, Dad had already spent over a quarter of his inheritance. So after he paid my mom, he complained he only had $400,000 left. He only had $400,000 left. این only $400,000 پول کمی نیست. مطمئنم اینایی که توی یه آپارتمان توی سویت زندگی میکنن روی تشک میخوابن با همون $200,000 هم میتونن خیلی کارا بکنن. خیلی کارا. But my dad's shameless. Can you believe he actually came to my mom and asked her for forgiveness? Said he wanted to try again. Bitch, shut up. But this time, even Mom had had enough. Yes. این خوبه که صداشو پیدا کرد. قدرت صداشو پیدا کرد. اینو من دوست دارم. Nice. And she told him to go away. کجا باید برم؟ Life's great now. We don't have to worry about money anymore. And my mom even started online dating to find a new boyfriend.
She told me about a couple of her dates and it sounded like they were much nicer guys than my dad. فکر می‌کنم هر آدمی بهتر از این بابا هست ولی خب اوکی نایس خوشحالم براتون. I'm so proud of my mom for finally having the courage to stand up to him. دقیقاً این حرفیه که من از اولش داشتم میزدم. یه جور احساس وابستگی نسبت به یه شخصی پیدا میکنی و اون شخص با تاکسیک میشه، تو حس میکنی که نمیتونی ازش جدا شی و در کل در اومدن از این رابطه تاکسیک سخته. جدا از اینکه خوشحالم که این آدم چیزی که حقش بوده گرفت، البته نه دقیقاً اون قدری که من دوست داشتم، یعنی من دوست داشتم کلا به خاک بشینه، ولی خب فکر نمیکنم توی زندگی واقعی همیشه این اتفاق بیفته. ولی خب وضعیتون دو تا آخرش خوب تموم شد و واسهشون خوشحالم. ولی خب این ویدیو دیگه تمومه. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد یادتون نره که لایک کنید و یادتون نره که کانالمو سابسکرایب کنید و اگه این ویدیو رو دوست داشتید با دوستاتون شیر کنید. نظرتون راجع به این ویدیو توی کامنتا بهم بگین و امیدوارم شب و روز خیلی خوبی داشته باشین و تا ویدیو بعدی خدافظ.